नमस्कार अनुसया ओडिया रोसे की आपण मन स्वागत। आज रेसिपी रे नहीं आरिसा पिठा हम। आरिसा पिठा डालमा हम। ये डालमा सब कटाकटी हो जाइए। आरिसा पिठा चाउल सुजी एमती रेडी कर नहीं। चलतु आपको सब चूरा चूरी करवा रेसिपी स्टार्ट करवा। मो संगे जोड़ी रुहतु। प्रथम आम डालमाटा को बसईदेवा। डालमाटा को आग बसई नवा। आज जेहेतु बुधई ओषा से डालमा हम आरिसा पिठा हम। स्वाद अनुसार लुण पकई डालमाटा को कषि नवा। हल्दी टिके पकेइबा। हल्दी टिके पकेइदेबा। थोड़ा पानी देदेबा। डाली आपको सीझापी छाड़देवा। टमाटर प्रथम चाउलटा को आम चोरी नवा। अध किले चाउल रे अध किले सुजी अच्छी गोटे जग रे चूरी नवा। आम चाउलटा को आम बेसी प्लेन करियानी एमती टिके खदड़ा रहिबो। ये भी हो गला। डालमा आमर सीझी गलानी। एबे आपको आम बघारी दबा। तापरे चूना जंतीबा जंतुणी करवा। और डालमाटा को बघार दबा। चूना जंतिया पानी बसई नहीं। अधिया किनी पानी देची कंसाई 1.5 कंसा जेती दरकार काढ़ी दबा। आम काढ़ी की रखीदे। पछरे दरकार दिहब। पानी रे आम लुण पकईदबा। टिके जंतुणी रे गुड़ पकईबा अल्प। ये फुटी जाऊ। पानी तो आमर बईची। एपटे छेना नड़िया गुड़ चकटी दबा। पूरा प्रस्तुत करिया। हाँ सब पड़ो। हाँ तो चकटी दबा। पूराटा को भाजी नबा। चाउल चूना सुजी की आम फेंटी दबा। कहीं जंतीला बेले समान भाव में जंती हम ना चाउल चूना आमर बिंडा हो। चाउल चूना सुजी की पकई जंतीबा। अल्प अल्प पकईकी गोलौथिबे। साड़े जंतुथिबे गोलौथिबे ना लागिजिवो। टिके जंती हो जाऊ भल से। देखंतु हो आइलानी हमर। हो जाऊ देखौची हमर जंता हो गला। बेकुला पत्र रे ओजाड़ी दबा।
ଏବେ ଶୀତଳ ହେଇଯାଉ ଆଡ଼େ ପୁରଟା ଭାଜି ନେବା। ଆମେ ପୁରଟାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯାଉ। ପୁର ତ ଆମର ଭାଜି ହେଉଛି। ଏଠି ଜନ୍ତୁଣିକି ଏମିତି ଚକଟି ଦେବା ଭଲସେ ପ୍ଲେନ୍ ଭାବରେ। ଶୀତଳ ହେଇଗଲେ ଭଲସେ ଚକଟି ଦେବେ। ପିଠାଯାକୁ ସବୁ ଏମିତି ଗଢ଼ି ନେବା। ଇଏ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ବା ନାଲି ଇଏ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗଢ଼ି ନେବା ସବୁ ଯାକ, ତାପରେ ଛାଣିବା। ପିଠା ଦେଖାଯାଉନି, ଖାଲି ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନୁଗଲେ ନା କ'ଣ? ସବୁ ଯାକ ଏମିତି ଗଢ଼ି ନେବା। ଏମିତି ଭଲସେ ଚାପି ଦେବେ। ସେଇ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରିବି। ଆମର ଅଧେ ଗଢ଼ା ସରିଗଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଏଠି ତେଲ ବସେଇ ନେଇଛି, ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ତେଲ। ଆଗ ଛାଣିଦେବା ଅଳ୍ପ। ଗଢ଼ା ହେଉଥିବ ସିଆଡ଼େ ଛଣା ହେଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକ ହେଇଯାଉ। ହାଲକା ହାଲକା ନଉଟେଇ ଦେବା। ହେଇଯାଉ ଲାଲ, ଟିକେ ଟିକେ ଲାଲ ହେଇଯାଉ, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର। ପିଠାଟା ଆମର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲିଗଲାଣି। ଇଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଆଉ ସବୁ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ପକେଇଦେବେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ପିଠା ଗଢ଼ାଟା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ସବୁ ପିଠା ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଗଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଅଧେ ଛଣା ହେଇଗଲାଣି, ଏତିକ ବି ହେଇଗଲାଣି। କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରିସା ପିଠା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରିସା ପିଠା ଡାଲମା ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କେଉଁଆଡ଼େ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଓଷା କରୁଛ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।